Hi guys! Our parents? Kasi parents job. Yay! Shani, Micah, and Marco Hopkins. Rian Nicole Huber, second semester, with honors. Esther Alea P. Better, second semester, with high honors. Sierra Nicole C. Borbon. Ingrid Margaret R. Santos. Chelsea Jane and Stockholm. Jamela Lorraine R. Apunera. First semester with high honors. Second semester with highest honors. Best in research. Jessica P. Alipupo. Raisa P. Bolasico. Princess Nicole H. Capalosa. Second semester with honors. High honors. Ines Pierre P. Raduco. Hi! Where do you see yourself in 10 years? In 10 years? 10 years from now. 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 5, 4. I'll be a successful businesswoman. Ganas na! Makuha din ako ng gusto na ako. Si Adrian. Oh, yaman! Hello! 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 Mag-switch na siya! Mag-switch na po siya. Mag-switch na po sa graduate sa Richard. Alumni! In 10 years. Wala na ko! Sir! Wala ko eh! Nanda ka sa Germany. Hala na, predict. Germany. Wow! Germany. Government. Gani ako po, dala ka pala. Ingrid! Ayoko! Ano lang, Beck? 10 years from now. Ganda siya dito sa Patay na si Ingrid. Dili, oy! Ganda siya dito sa MLBB nga tournament. Winnie! Global na global. 10 years from now. Kasalong lang ang king. Kaya ako obsessed ba? Nanay anak. Nanay anak. Pa ako. Pangalan namin sa company, Jamela ay Shazam. Shazam! Wala gwapo. Shazam firm. Okay, bye. 10 years from now, dato na lang kung sariling balay, sariling sakyanan. Ma, ako na. Ako na puno biyahe. Unsay favorite memory na to together? Katong first lag na to sa crocodile. Uy, ako mo ng answer. Ako na. Ako Ako ato. Lain na po.
kong vlog sa birthday ni Ingrid. Ah! Film ka sa atin. Uy, ako mo naman. Kanan na lang kayo. Ang pinaka-memorable kay para maninggi, 21st. Yeah, happy birthday mga birthday guys. Katong nangutot sa tiyan. Uy, ikaw itong nangutot sa ano? Mga favorite memory. Walang tatay. There you go. Ayun, katong nag-film ta. Ako na Buttercup na moments. Ay, katong nang itatag tae. Katong tae. Basketball ta. Oh, ayun, giving up po. Yung pinaka-mamiss ni mo. Minuwan ko sa ato ang after class lang yung magtanong movie, mag-fishball. Wala asa pa. Wala. Ikaw. Oh, mahal na to. Ano lang, copy-paste. Ako kada ng mga study na to sa gazebo. Aww! O ganang Waititi na to. Miss na pa guys ang gazebo and the study. Kayo mo study di ay. Mamiss na ko itong mga movie night. Riyan! Binawan ko sa mga review sa mga Tumblr. O siya? Gimingaw ko sa kung giwala na Tumblr. Ano sa mga ibang mga memory? Akuan ka, mag-ram. Ay, magabi sa gazebo. Ay, nata. Tagadira mo sa gazebo? Ay, kinsa to. Flashlight Bye-bye na sa ako. Ilayas kayo kaling bye. To my own friends, the comfort during my toughest breakdowns, for making me feel warm even as I cried over disappointing works. You reminded me that I didn't have to carry everything alone. And I will always cherish those memories and carry that warmth with me beyond high school.